Gabi na po. So, shoutout po shoutout po natin si Jean Garcia Fernandez from Covina, California. Ayan. Kasi na-shoutout ko po kahapon, kaya lang hindi ko po siya nailagay sa unahan. So, shoutout po. God bless po dyan at maraming pong salamat. Yana? No. You know? Tu sais ce qu'on dit? Frenchman, c'est des coquins. Mais Philippin, encore plus coquin. Traduis coquin maintenant. Hein? Ano? Traduis coquin. Ah, c'est pas Philippin coquin. Coquin? C'est que... Tingnan niyo po. Nawala na tuloy yung bundok. Ayan. Kukuhanin po namin yung susi ng apartment namin na pinarerentan sa mga estudyante. Ayan. Si Franklin. Say hi, Frank. I'm still sick. Pag umaga po, okay naman si Frank. Pag gabi lang talaga, grabe yung lagnat pa rin. Kagabi medyo ganun pa rin, walang gaanong pagbabago na po. Pero at least hindi na gaya noon dati na alas 4 pa lang na siya, pagod na. Tapos nagsisimula na yung lagnat. Paggabi medyo late yung lagnat niya, kaya baka pagaling na rin siya po. Sana nga. Yan. Punta po kami ng Crucium. Kaya lang sobrang hangin. Kaya hindi po tayo kinansel lahat ng flea market, lahat ng Vidgreniers kinansel lahat kasi pagka mahangin, syempre tataralbuhin yung mga bebenta nila. Dami na pong mga wildflowers. Yan ang maganda sa wildflowers. Yan, wala na. Kanina ang dami. Pagka gusto mo nang ipakita ba, wala na. Yan, puro out na pala digdi. Puro out. Perpignan. Dito kami si Osh kasi dati. Ouais, c'est des casses. Ah, il y en a moi. Non. Dimanche, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, putain, il y a plein de monde ici. Et tu vois, asiatique, Yanan. Ha? Mas marami pong dito, Asian. Dito sa Perpignan. Ha? C'est qui avait mon ex. Usa. May ex dito si Frank, ex-girlfriend. Aba, talagang medyo maganda-ganda na pakaranda. Naalala yung ex niya, ah. Alors, on est des trucs guadeloupéens. Ito. C'est long time ago. Time ago, pero naisip mo pa. Diyos ko mio. Mais avant, il y a plein de monde. Ouais, I know. Et avant, c'était beaucoup de nourriture. Et maintenant, c'est que des vêtements, pratiquement. Ouais. Semen. Halaman din na konti. Dati pumunta kami dito na Osh kasi medyo may time din na transition sa nung nandito. So, yung first time niyang tumirang mag-isa. Medyo nahirapan din siya nung una. Mga lemon, tingnan niya po. Kaya dito po yung talaga yung place na to, maraming lemon. Kaya kailangan magtanim ng lemon sa atin. Kasi kahit ang liit lang nung nila, garden nila, pero may lemon sila. Ang daming bunga. Nakakaingit. Sobrang nakakaingit. Kaya lang syempre winter pa po. Pero lang ngayon, ang hour natin is summer. Nag-change na po yung namin. So 6 hours na lang yung ahead ng Pinas. And Canada, it's 11 hours. Ah, 11 hours ng Pinas. Ay, no, kami lang, ewan ko na kung ilan bang hours ang namin. Kaya lang hirap po dito maghanap ng parking. Yan, madadaan natin. Dami, ha. Lalaki. Ito po yung apartment na pinaparentahan namin sa mga estudyante. Dito po si Osh na 1 year na po nung dito siya sa Perpignan. So, medyo malaki din po sa estudyante, medyo malaki siya na po. So, Sinek namin kasi nung umalis po yung estudyante,
nasa Pinas kami na po, meron ding may washing machine. Kaya swerte po nung estudyante no po, kasi siyempre yung iba sobrang liit. Ito po may may bathtub, may may CR, ha? Tapos ito yung room. Yan. Tapos may malaking ref. Yan. Hindi daw malinis. Nilinisan na lang. Yan. Hindi masyadong mali. Siyempre, mga estudyante, ganyan. At least hindi ganun kadumi. May small kitchen. Yan. Estudyante. Tapos dito may parang yan. Meron din siyang terrace. Terrace dito sa may terrace po yung in between yung sa room tsaka yung sa yan. Ha? Quoi? Ah, il a pas coupé l'eau? Il faut couper ça, tu vois, c'est un truc. Ouais. Ouais, il faut couper l'eau. Bol 3. Et le petit îlot. Normalement, il y en avait 4, rappels. Verre eau. On peut les donner à la maison. Plein. Non, mais verre eau, verre 1, verre jus de fruits. Verre jus de fruits 4. C'est quoi le verre jus de fruits ça? Là, c'est pas à nous. Avant, c'était de bleu. Mais là... Trois grands verres comme ça. Et là, le verre là, c'était pas à nous, ça. Verre à vin. Bon, on va dire que c'est des verres. Non, ils sont cassés. cassés. C'est des verres à vin, ça. Bon. Le verre jus de fruits. 4 et 4. Ça, c'est un verre à mamie. Aïe, aïe, aïe. Gobelet en plastique 6. Ils sont beaux ces gobelets. Coupe à glace. Sina-check na yung prank. Okay siya ngayon. Siguro nag-ano rin yung antibiotic. Tapos ito po yung bed na to. Pwedeng maging pwede siyang maging bed. Pero hindi siya as much as comfortable nung nasa bahay na po. Kasi syempre binili namin. Hindi ganoon kamahal din kasi syempre yung mga estudyante. Alam mo naman. So, pwede po siyang maging bed, no? Siyempre, minsan, meron din silang mga kaibigan na punta-punta or something. So, ayan, paparentahan po namin to. Ayaw po ni Frank nung, gusto niya talaga estudyante lang kasi at least mas, walang gaanong problema pag estudyante. Comment ça s'appelle ça? Ça, c'est verre d'orange, non? C'est verre jus de fruits, c'est marqué ça? Oui, oui. Non, c'est marqué quoi ça? Verre jus de fruits, ouais. Mug? Non, c'est pas des mugs. C'est quoi ça? Oh, oui, un peu mug. Oui, mug. Non, j'ai vu Google. Google. Alors, à mon avis, c'est mug. Mug en verre. Si, c'est mug en verre. Ok, mug en verre. Il y en a combien? 4? 4. Mug en verre. Ok. Change le titre. Ok. Naaalis po yung syempre walang kuryente na po kasi nag-change po yung name nung ganun po lagi. So, walang kuryente. Na-check ko lang kung hindi madumi. Walang okay naman. Lalaki yung nag-rent dito. Kasing edad ni Sam. Medyo matanda pala kay Sam. Balti, mga 21, ganun. So, kaya naman, hindi naman masyado. Kasi minsan nakakatakot po pag nagpa-rent kayong masyadong nadudumihan yung apartment na. Pero may naman po dito, may guaranteeing parang 2 months in advance, no? So, pero minsan not enough pag minsan sobra yung minsan kasi yung mga iba sobrang sira. Hindi enough yung yung guarantee.
So, syempre, wala din. Wala kang magagawa. Yan. Busy si Frankie. Tapos, meron po dito, ay, tinanggal. Syempre, yung, ganun din. Sila din po yung mag-aano ng wifi kung gusto nila. So, mabilis lang naman po sa France pagka mag-aano ka ng wifi, gano'n. Parang 9 minutes sa university na po. So, nung nandito si Osh, laki para sa kanya mag-isa, diba po? Kaya lang 3rd floor po siya. Wala to pong elevator. So, kailangan sportive na konti. Kaya man... Dati, puno po ng books yung ito. Ang dami ko lang binibili ni Osh ng mga decoration. Kasi, syempre maraming paglalagyan. Mag-isa lang siya. Kaya nung umalis na po siya, wow, lahat napunta sa bahay. Oh my God, lumakit yung ulo ko. Kaya yung room niya puno po ng kung ano-ano. Pero pagka ngayon sa Montpellier siya, syempre magdadala po siya. So, naka-impake na. Pati yung ref niyang maliit na binili namin, nasa garahe lang po yun. Kasi yung sa Montpellier, bed lang po yung meron. So, lahat po ninala namin. Dinala namin siya ng maliit na. Ang nandun lang po sa Montpellier nung rent niya is bed, maliit na table na parang student table, parang isa pong ganito, chair. As in, minimize talaga. Kaya dito, pagka yung mga estudyante rin-rento, kasi po sila, kasi ang daming, maraming appliances na po na mas convenient po kaysa sa estudyante. Kasi ito, nung pagbalik namin ng overseas, agency po yung nagmamanage. Kaya lang, di masyadong nilang mamanage na maganda. So, ang ginawa ni Frank, kami na lang po. So, wala na kaming naging problema. Kami na nag-limit sa estudyante, paparentahan namin, tapos pag-aalis, ganun din. So, kaysa sa agency, kinukuha nila 30% na po. Mahal din, 30%. So, at least, tapos kami si Frank na nagawa nito. Naglagay ng floating na ito. Siya po gumawa nito. Siya na inayos niya po. Tapos dito, binili lang na tong ito din dinagyan namin ng ganito. Pati doon din. Pati sa kwarto rin po. Ito. Nakapal na parang tapos pininturahin niya para hindi ganun kasi pagka nagpapintura ka sa iba, aba, yan, binibilang niya. Parang Frankie. Ganun siya ganun siya katindi. Dito din. Nalalagay. Ang panglinis. Nalinis. Meron. Pinabaguhan din yung pinto nito. Aba, nung nandito na si Osh, magkano din bayad namin sa pinto. Gusto niya kasi medyo securize yung, gusto niya nga yung blande na pintuan. Kasi, siyempre si Osh yung titira. Ayaw niya basta gusto niya yung matibay na pinto na maraming lock na po. So, pinapalitan din namin yan. Pinapalitan namin yung window. Kaya hindi na masyadong dinig yung yung ingay sa labas. Dati, pagka may tawag na fire or police na may wang dinig na po, pero ngayon wala na. Triple yung pinalagay niya, so hindi na talaga dinig. Kaya magaling. Dalawang lahat ng window pinapalitan namin. Ayan, small tour. Iba naman po yung natin, yung today. Ayan. Allez, gros bisous, hein. Bisous. Je peux pas. Non, pas sûr. Bisous. Chicken run. Ayan po. Wow. C'est bon ou pas? Okay na si Frank nagluto ng pizza. C'est bon? Good for the moral. Ça, là. Wow. Totoo. Patungtong na yan, ha?
Et ça te sent mal comme un stop, là tu m'as perturbé. So, sabi niya, di daw ako romantic, ha? Allez, vas-y. Viens là. Non. Et non, tu sais ce qu'on dit? Frenchman, c'est des coquins. Mais Philippin, encore plus coquin. Traduis coquin maintenant. Hein? Ah non. Traduis coquin. Ah, c'est pas Philippin coquin. Coquin, c'est que... Samy, c'est lesquels? Ton c'est là, ouais. Fromage c'est là, et tout ça c'est lardon. Et ok, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai pu, qu'est-ce que j'avais? Ayan, Pizza Hut made by Frankie. It's a little okay. Frankie feeling a little better. A little better, Frankie, because but, of still maybe of this weak. of this Like homeless. like homeless. Dress. Like homeless. Dress like homeless. Not sure like homeless, but clean. 要吃酒啊，要吃酒啊，要吃酒一斤啊。 Dami. Oh, il y a même des œufs. Il y a des œufs là, regarde. Ah oui, des sauces centenaires. Et c'est pas cher. Ah bah oui. Ah, tu prends pour le déjeuner toi? Timmy. C'est vrai quand tu cuisines, c'est pas cher. Hein? Ah, petit déjeuner, si tu veux. C'est pas cher quand tu cuisines, hein, franchement. Regarde. En fait, ils sont pleins de poissons. Par contre, quand tu vas au restaurant, il n'y en a pas. C'est ça que... Waouh, regarde, c'est là. Oh, les gros. Regarde, les gros, papa. Et on n'a pas de colère. Et tu regardes, hein? Il est mort? Elle est pas morte. Putain, parce que des fois il en sort. C'est quoi ça, comme crabe? Il y a plein de coquillages là-bas aussi, t'as vu? Comme faux crabe, ça. Il y a plein de tables partout. Yan, sama-sama kami lahat dito. C'est les vis. Oh, les vis, là. N'importe quoi. Ah, tu fais une photo, tu fais une vidéo sur la photo. Oh là là, Ah, yes, t'as le temps, t'as le temps. On est les mettre là. Ah ouais, c'est vrai. Le cul serré comme des boules. Oh, il est beau celui-là aussi, gars. Waouh. C'est hybrid. Ako sa hybrid, wait. No, dami. Pero in Shanghai. Naghanap kami ng makakainan. Hindi na pa kami naglalakad. Nagugutom na ang aking tiyan. Ito po yung kay Frank. C'est bon. How much we pay for all this after? Talaga to. Wala. Katin takaw. Diyos ko. Matakaw. C'est délice. T'avais donné cette dernière ici. Ah, 炒饭. Ils sont très bons. 谢谢. C'est bien, pas comprendre. 炒饭. C'est bon. Il y en a beaucoup là. T'as bon mangé. Manger tout. Ça y est. Ah, c'est moi, c'est moi. Eh, Lou, la nuit, là pour ça. Il arrive. J'ai pris un autre. Ah ouais? Ito yung kinain namin. 10 euro lang yan. 10 euro lang ba? Lahat. Pero mahirap intindihin. Kasi talagang kaya mahirap din mag-intindi talaga. Dito kami, oh. Maliligaw kami, naliligaw. Si Osden, naliligaw. Punta po kami sa old town ng dito sa Shanghai. So nag-take like 1 hour metro train. Mabilis lang po kasi
bibili ka lang ng card. Yung card is 20 yuan. So, it's around many euro? Like 7. So, mga 4 euro siya. Tapos, may pinaload naman ng 80 yuan. Then, every time yung ano nyo, 7 lang yung babayad. Yun. May banana din dyan. Medyo bantot-bantot din yung ilog nila, ha? Joke. Yan. Yan, banana. Dalawang yung mag-ama, syempre. Tatay, tuwang-tuwa kasama yung kanyang anak. Ay. Ayan, dito na po kami. Hanggang hinahanap pa rin namin. Namawala na naman yata kami. Then, tingnan natin kung may mabibili tayo doon. Marami doon pagkain. Hinihingan na si Manay. Mahangin-hangin, malamig. Ayan. Parang bahay, ganyan po. Kaiba din yung ano nila, parang Pinas din, ah. Dito, ah. Lakad-lakad lang. Dapat pagka nagta-travel ka talaga, magaling kang maglakad. Kasi syempre, hindi mo alam kung paano mag-take ng bus. Ayan. Siguro mga 20 minutes lang naman kaming naglalakad. Ayan, nakarating. After ilang hours of march. Ito na. Tingnan natin kung ano mabibili natin, ha? Kasi nakakapagod din maglakad. Dapat may dala kayong magandang shoes. Yan, may ano, kakaibang suot sila ganyan. Ha? Kasi. Marami kung ano-ano, ha? Iba rin talaga mga pagkain dito, ha? Bakit mga nabili? Allez, voilà. Ici, tu peux payer avec des sous? Oui. C'est pas grave. Ah, il y a des poissons là. Ouais, mais après, pas encore. Et ça, c'est quoi? Takaiba. Ah, ça, c'est des petites couches. Pourquoi? Non, pour l'instant, on regarde. Un peu au fil canard ici ce soir. Non, ça, c'est des pieds de cochon. C'est paisible, hein?
c'est Esther. C'est Esther. Hein? C'est Esther avec la deux. C'est joli, hein? C'est joli, hein? Ah, regarde ici, c'est quoi? C'est quoi? Ah oui, je sais pas. On fait un petit billet en même Non, temps. non, Eh, non, on est jusqu'à ce soir. Non, mais regardez là. Ah, attends. Ah, mais attends. Ayan. Je vais prendre mon caméscope. Ah mince. C'est pas grave. Bah, il est là. Donne mon sac. Wow, nice. Yung dalawa. Ayan, sobrang daming tao. Tout ça? Ouais, c'est possible. Ouais, beaucoup. Ah ouais. C'est dans le noir, C'est la joli, poisson, sinon. t'as vu? C'est pas donné, hein, j'ai vu. Hein. C'est quoi ça? Je sais pas. 5 c'est une. Ah, c'est quoi? C'est pas des porcs là. Ça vaut le coup quand même. Ouais, j'avais bien mangé ça. Ah, mais c'est gras. J'avais bien mangé ça. Ah? C'est du thé ça. Encore ça, ça va payer cher. Il n'y a plus de pieds de machin? Ouais, tourne là. Ouais, j'ai fait des vidéos là. Machin. Attends, oui, j'ai fait des vidéos là. Jamais tu me dis c'est bon pour la peau, ça, non? Ouais. Tiens, tu vas faire une vidéo avec moi. Allez. Pour montrer que le western. Oh, putain, Attends, moi aussi je veux filmer. c'est western. Je prends une grosse? Putain, je prends une grosse en fait. Merde. Attends. Oh putain, il y a des ongles. Sarap? C'est bon? Ouh là 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 là, gan. Dami ko nang nabili. Ubus na mayani ko dito ah. Ah ça c'est pas top ça. C'est pas bon? Quand tu n'es pas habitué, c'est pas top. Ça c'est le souci, c'est les connus. Il y a beaucoup de pain, hein, non? Le pain, il est connu. Oh mon Dieu, il est beau. Waouh, c'est beau. C'est beau lui. Wow. C'est comme chez l'homme, il est beau. C'est quoi ça? Ah, ok. Ah, il est tout belle. Putain, je crois que c'est bien. Je vais mettre. Ganda. Ah, ça c'est des poteries. Ganda. Kailangan mo lang talagang magaling ka maglakad. Ah. Non, mais déjà, c'est tout. Là, c'est pas toi, mais monsieur, je crois. C'est monsieur. Ah, c'est des poissons similaires. Des poissons. C'est belle, hein? Kami lang tao. Ah là, il y a plein de trucs. Des gadgets, ouais. Ah oui, ça c'est... Oui. Oui, c'est gamin.
Ganda. Hindi pa kami kumakain pa kasi hindi na po kami gutom dahil dami namin kinakain sa road. Malamang di na kami kakain ito. Ah, ça c'est comme tu veux, on peut d'emprunter. J'en ai une comme ça, je sais pas il est où. C'était le monsieur qui m'a donné. Ça c'est là, c'est de tofu. C'est de tofu ça. Ah, attends, moi je suis perdue. Yan, gusto ni Osh nito. Kaiba din na. Magtatay. Ganda ah. Wow. Ganda rin dito ah. Paputog pa ah. Ah, ça c'est arrière ça en fait. Mais on n'est pas passé par là, non? Non, c'est derrière. On va passer devant. Sacrée couleur. Attends, moi je vais plus de photos. Wow. Naman, kumakain na naman si Pak. Buhay kain talaga to ah. Wow, ganda pero ang daming tao. Tingnan mo po yung tao. Wow, daming tao. Oh, daming tao. Kasi Il y a du monde, écoute. c'est beau. Wow. Quand vous êtes venu ici, il y a la personne? Là. Là, c'est Bondé. Bondé, hein? Ouais, mais ça baisse. Oh, elle aime bien tout ça. Wow, ça c'est beau, ça, regarde. Wow, here it's really beautiful. Wow. Medyo ginabi na po kami. Magti-train ulit kami mamaya. Ganda. Ito si Osh. Ito si Papa Nui. Beautiful. Ano po to old city sa... ¿Cómo se llama? Osh? Zhu Chao Chao. Lequel? Restaurant là. Celui-là ou là-bas? Là-bas, c'est ça. Ah, lahat ng tao. Baba. Wah, ganda. Parang nila, oh. Ayan, nagsup po kami. Soup. Soup. Pero hindi namin alam kung magkano. Kasi walang price. No! C'est chicken wings. Chicken wings, ça? Non, c'est chicken wings. 小气。Lakad-lakad na naman kami kasi kailangan ng exercise. Si Frank, ayan. Ça? Ah, on va aller voir après, non? C'est quoi? On va maintenant? Ah ouais, vas-y. C'est quoi? La qui danse.